العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري، الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني، الشيخ محمد عبد المحسن الدواني المداني، الشيخ محمد أمير الدواني المداني، الشيخ عبد الغني بن أبي السائن العمري، الشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي، الشيخ صالح الفلاني، الشيخ محمد بن سانة، مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي، الشيخ أبي العثمان سعيد بن قدورة، الشيخ سعيد بن أحمد المقري، الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير بالسقين، الشيخ البرهان القلقسندي، الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي، الشيخ الخاطب أبو الفتاح محمد بن محمد الميدومي، الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر المرشي، القطب الأبي حسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الأبدار الشجلي الشريف الحسني، جميع مشايخ الشجلي أجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الحي القيوم
وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وإن جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والنهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من
بمثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم أو صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون إلا ولا تجزون عملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سبل باكون هم بظلال على الأرائك متكئون لهم بأبانيات ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم قد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت وهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبوا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارع فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 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 النصير حسبنا الله ونعم الوكيل النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 اللهم صل
على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا 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 محمد وآله وصحبه. Hijib Nasar halaman 17. Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisatwati jabarutika urika wa bisur'ati ghasati nasrika wa bighiratika liintihaki hurumatika wa bihimayatika liman itama bibatik. نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البرس يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلك المتمردات من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من قدانا في نهره ومكر من مقرنا عائدا إليه وخبرة من خبرنا واقعا فيها ومن نصب لنا شباقة الخداع اجعله يا سيدي مشاقا إليها ومسادا فيها واسيرا لديها اللهم بحقك يا عين صاد اكفنا الأم العدا ولقيم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وصلد عليهم عاجل النقمة باليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قل أعدادهم اللهم قل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم اخرجهم من دائرة الحلم واسلبهم مداد الإمهال وغل أيديهم واربض على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك النصارى لأنبيائك ورسولك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك
أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلط علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا تسلط علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلط علينا بذنوبنا حميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسوى ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمال الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله نسألك العجل 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 إلهي الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بمتى نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وقام رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتعد غانة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منا غانة الله يا غانة الله جيد الشير مسرعة في حل عقدتنا يا غانة الله عادت السعادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم سلام على نوح بالعالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi barakati hadzal hizb wa bi barakati kali syadi sy'abil asyan asyjali an tunawwira qulubana wa an tasraha sudurana wa an tuyassira umurana wa an taqdi hawaijana wa an tu'afina min balaik wa an taltufa fina fi qada وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤذين وأن تسرنا سترك الجميع كما ستر الأنبياء من سطوات الفراعنة اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب
وببركة قائل شهد شعب العشن الشجل أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تبعدنا شرهم كما باعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا اللهم إنا نسألك ببركة شهد شعب العشن الشجل وأتباعه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا لشيخ محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وللشهيد شعب العشن الشاجر ولأتباع لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لروح عبد الحامد عبد الحليم الداري الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا بأن الله تعالى يعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال أبي أمين هذا إذا قصد الإله وآخره بالعلم إلا فالهلاك تحصل. Telah berkata musannif, inilah kelebihan menuntut ilmu itu apabila niatnya hanya semata-mata karena Allah dan untuk semata-mata keselamatan akhirat. Kalau tidak dia akan mendapat apa? Kalau kada dia maka ia akan mendapat suatu kerugian dan kecelakaan. Jadi menuntut ilmu itu Jasidin adalah sesuatu kelebihan yang luar biasa. Yang pertama dosa diampuni, rahmat diturunkan, petunjuk diberi, dan mereka itu hilang taksirnya daripada menuntut kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini untungnya orang mah dapat atau tidak itu kada menjadi masalah. Bahwa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis ijma ulama itu adalah hanya menuntut. Jadi kita mencari, menduduk di majelis-majelis itu dapat atau tidak kada jadi masalah. Ini suatu perintah itu telah. Nah, maka hendaklah jasidin diniatkan dengan semata-mata karena Allah untuk keselamatan akhirat dan keselamatan dunia. Jadi dunia dan akhirat. Maka ujasidin kalau kadada kita nang kaya itu mendapat kerugian dan kecelakaan. Rugi dan kecelakaan jasidin. Wal yuharriman arafal jinanil fakhirah wal yusqatan fi darika narin najilat. Orang yang menuntut ilmu itu dengan tiada diniatkan karena Allah tidak mendapat cium baunya surga yang adalah yang megah. Maka hanya yang mendapat adalah surga yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa kitanya amun kita nih kada berniat menuntut ilmu itu karena Allah, apakah kita tuh kan lupa, apakah memang kita kada tahu. Nah, kada mendapatnya surga yang megah, cuman hanya mendapat surga yang ditentukan oleh Allah.
Jadi ini orang yang menuntut ilmu itu ada semuaan surga itu ditentukan oleh Allah. Nah, ada nang orang nang sekehendak kita bahasa kitanya ialah orang yang berniat semata-mata menuntut itu karidhaan Allah, menuntut ilmu nih, kan menuntut karidhaan Allah. Orang itu kayaknya di dalam surga memilih, boleh memilih surga namanya Jannatul Ma'wa ka, Jannatul Firdaus ka, Jannatul Naim ka, Jannatul Darsam. Ya 8 surga itu. Maka dihalau bagi orang-orang yang menuntut ilmu tul apwaja. Dihalau aja kita di berjurut-jurut kita berkafilah-kafilah. Nantinya memegang mengikuti aja kita. Ada yang bernama Liwa Ilhamdi, namanya itu benderanya tuh Liwa Ilhamdi. Ujar kita bendera yang selalu mari kita memuji kepada Allah. Kenapa? Karena ia merasa nikmat, merasa senang gembira luar biasa. Melihat orang-orang yang digiring ke dalam neraka, mereka itu dalam keadaan kepanasan, kelelahan, kesakitan daripada ajab dan siksa. Orang-orang yang menuju surga lapang, tenang dan gembira. Maka dengan itulah dia mengucap salawat kepada Allah itu dengan bersyukur. Maka disebutkan bendera itu liwa ilhamdi. Jadi di bawah itulah mereka itu bernaung menuju ke arah surga. Sampai ke tempat yang ditempatkan oleh Allah yang namanya itu adalah Syajaratur Ridwan. Ya ada di dalam surga itu. Sebelum sampai ke surga tuh kita istirahatlah bahasa kitanya. Padahal kan ada lelahnya, kan ada uyuhnya. Nah kita ditempatkan di situ jar. Namanya itu ada pohon kayu situ. Nama pohon kayu itu Syajaratur Ridwan, pohon kayu keridhaan. Jadi orang yang bernaung di bawah itu semua mendapat keridhaan Allah. Mereka itu calon-calon surga seberataan. Nah, maka mereka yang calon surga itu mereka itu berkapilah-kapilah. Nah, ini berkapilah ini ya tadi kalau ada nang saud berniat. Jadi kita kada saud beri di rumah, di sini kita berniat. Di hati aja kan saja kok menuntut ilmu karena Allah. Nah, itu aja niat teh. Mun kita kada itu karena kita kada komili surga. Jadi kita apa ditantu akan naik? Kita ke masuk surga Firdaus nah itu ay. Ika masuk surga Darussalam. Ada ini kada. Matastahi pusahom. Apa yang dikehendaki dari dirinya. Jadi artinya apa yang kita kehendaki. Surga mana kata serah itu. Nah ini fadilat kelebihan nuntut ilmu itu. Luar biasa kalau menurut hadis inilah. Tapi berat tantangannya dengan hawa dan nafsu. Apalagi malam. Hujan harinya dingin. Nah, ada sedikit alasan boleh. Nah, ya kayak itu memang kalau sesuatu barang yang gana aja kita upahnya itu berat gawiannya. Nah, padahal kan kada disuruh kita harus dapat, wajib dapat kada. Menuntut aja disuruh menuntut lah. Nah, maka oleh itulah kita akan membaca munakib-munakib banyak. Seperti munakib Qutbur Rabbani Syekh Muhammad Seman, Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir. Beliau Syekh Muhammad Seman di Sidin kan mengaji. Oh, ngaji sih kemana-mana tuh ngaji. Kan masuk dia guru kita sekumpul. Ayo sampai ke Yaman sih, ke Makkah, kemudian apa Jawa, tak keliling. Berarti sini menuntut sih. Kayaknya jadi mustahil orang itu bisa mendapat kegembiraan dan kesenangan tanpa punya ilmu. Itu mustahil, kada mungkin lah. Kenapa? Karena ilmu itu sifat Allah yang mulia. Ilmu itu kan sifat Allah yang mulia. Dimiliki oleh seseorang hamba, maka hamba itu akan mulia. Lihat aja orang berilmu nang bujur tuh lah. Pastinya tuh dimuliakan. Baikkah secara zahir ataupun secara batin. Zahir yang nampak kita lihat, batin orang-orang ya kita orang sebelah pun mencintainya. Orang-orang sebelah ini mencintai. Orang sebelah itu ya kayak orang gaib lah. Kayak binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Dilewati oleh seseorang yang mempunyai ilmu yang sah bahasa kitanya menurut Al-Quran, hadis dan ijma ulama, semuaan apa yang dilewatinya itu menjadi apa? Kegembiraan. Lewatnya menjadi dari pohon-pohonan, pohon itu menjadi gembiranya. Kenapa? Ini akan terhindar daripada bala. Dilewati aja tuh. Apalagi sambil berbacaan. Sidin sambil berbacaan.
Nah, makanya kalau orang mencapai suatu wali Allah Ta'ala sayyahin. Sayyahin itu apa? Berjalan-jalan ke hutan-hutan. Nah, seperti kan guru sekumpul itu kayak itu sih. Nah, sampai-sampai rumput-rumputan itu bersuara. Nah, jajar ini aku adalah ubat ini. Nah, aku ini kan dihiraukan sidin. Sampai batu-batuan. Kan batu-batu ini macam-macam. Batu ini ada yang menyenangkan dari menjadikan suatu kekayaan. Nah, kemudian besi-besian. Bersuara lawan sidin. Nah, makanya itu kan kita ini jar sunnah ittiba leh. Para nabi, para rasul, para aulia itu pasti ada. Apa ada? Nah, yang pertama aja adalah cincin di bahasa kita. Nah, khatam. Khatam itu cincin bahasa kita. Itu ada aja rasa ada kita basic. Nah, contoh pertama adalah Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, itu kan sampai Nabi kita. Nah, tapi kita ikuti benar kan kita nyatanya Nabi kita dulu. Nabi kita sini apa mempunyai cincin, mempunyai utas dia kita. Kenapa aja manfaat utas itu? Yang pertama dulu sebagai perhiasan untuk menghiasi di diri. Yang kedua aja bahwa batu-batu waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Batu-batu itu kan nyebak berdoa, bersuara ya takutan masuk neraka. Batu nih. Nah, maka itulah kan batu ini kita pilih biasanya. Macam batu ini sama manusia juga. Ada yang mabuk, ada yang nakal, ada yang kemulan, ada gigilaan, ada yang baik sama. Jadi kita pilih. Pilih batu itu kan ada. Kalau orang bahari, ada kan ayunan tuh lah bahari itu. Bacakan ayat. Mana ayatnya jar? Lau anna Qur'anan sujirat bihil jibala au qutti'a bihil ardu qulna bihil arbalillahi amru jami'a. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nah, kita ambil kalau ayunan kita angkat beulainya berputar. Berputar ini menuju tuh. Nah, makanya di situ tulisannya ada mendapat rezeki yang besar jar. Untung. Ada mendapat apa selamat dalam perjalanan. Nah, mendapat untung. Ada selamat dalam perjalanan mendapat sangsara. Selamat di perjalanan itu mendapat sangsara. Tapi selamat. Nah, kayak kita tulak bakoloto karam kuluk tapi selamat. Nah, kayak itu. Ada yang utang begitu utang. Nah, maninang alih nih. Ih, padahal ada duit di kantor itu hutang. Itu dasar memang ada terjadi ini telah itu batu. Itu baru diperiksa makanya kan nilai batu tuh kadang-kadang istilah sakini harga sih kadang. Nah, intan berlian itu sebagai perhiasan aja ada mengandung manfaat. Ada itunya menurut riwayatnya batu. Karena kan yang ada di Al-Qur'an tuh ada berlian tuh hanya batu. Itu ada. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah besi. Nah, kan ulama-ulama aulia pasti besi. Besi itu ada. Mereka itu walaupun japari bahasanya lah orang bahari itu menikam berjalan wahai jar. Paling kadang dikasakan jarum jadi kopiah barangnya. Artinya syarat diri kalau lah jarum dia orang di kopiah tuh bahari. Nya arwah kai itu bahari lah. Kai ulun maaf ya untuk ampun kai lah. Kenapa cuci sih din? Apa jarum ada kopian? Ya cuy beli berjalan tuh kita jangan di sini ke syariat. Bersyarat kita aja sih din. Ya itu jarum sih din. Itu sebagian syaratnya anam bolading kan macam-macam juga. Tapi kalau kayak kita tuh kemana sih belading? Belati itu lagi. Mampang lah di sini. Jorong kandangan. Ya sih memulas kesimut di sini jorong kandangan nih. Kandangan cengai aja. Kucing bahasa paisan. Kenapa menyasar? Itu. Jadi ya memulas kesimut. Kandangan di cengai aja. Nah, sini ada sampai ini menakab awasin sini tuh dipilihkan oleh apa? Bahar itu Jainal Ilmi Yasidin itu sayang banget Sidin luar biasa. Guring tuh Sidin, bau Sidin. Nah, itu sebagai tabiat. Mulai zaman Nabi Daud. Kan Nabi Daud itu besi Sidin. Nabi Daud itu luar biasa besi. Mulai zaman apa? Zaman Nabi Adam. Sampai zaman Nabi kita, sampai para wali-wali nih. Besi. Urus umbo tuh simulai sini berapa miliar harganya. Tiba di bandar kawah ini inilah nama ikuti utas ini tak orang berapa 25 miliar kadang kan jual habisnya pun jual ini sih deh. Nah,
Tapi mau berada 5 nih tuh. Nah, kan pistol sidin ada. Itu besi kan pistol tuh itu kan sebagai syarat. Hmm. Kita kan bisa menembak orang catok akan muncul juga. Ini tuh. Nah, itu telah tanah besi. Kemudian yang ketiga itu asyajarah itu kayu tungkat. Nah, makanya kita kan sunnah bentuknya biar sitrok betungkat sakanya ada kayak ini anu guru Wildan berkisah nih lah kisahnya nih ada orang dahulu ada sidin itu stroke. Nah, bah stroke apa? Lalu disuruh oleh gurunya ikut sin betungkat. Kenapa gurunya? Di sini tungkat tuh sambil pupulakan ngebetis mau aja alah durut di sini. Iya kayak itu. Sakalinya apa? Nang di bawah itu tungkatnya apa? Sekalinya itu adalah jakit bahasa kitanya kan itu raja 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 kayu. Kita kayu manang. Nah, kayu manang itu kan kayu manang nih ada 3 lah. Ada nang ngaran kayu manang nih kan ulin. Ada kayu manang nih apa anu kayu biasa aja. Ada kayu manang nih nang beleran. Beleran ada beleran tapah orang yang bar itu kan beleran tapah tuh orang kayak nang kelingking di ganalnya pohonnya ada nang ganal lagi. Itu bahari kan di apa dikaringakan orang tuh bahari itu dikaringakan orang durang apa papato di orang bahari. Nah itu gini bukan ke anjing, pilar anjing. Nah itu tuh kan bahari itu. Nah makanya amun kita nih ke hutan jangan sasat cari beleran bebet ke pinggang. Kan mau sasat kayak apa aja. Sama di laut tuh kita supaya jangan karena apa ular birangka lah. Cari pucuk kan pucuk itu di pinggir laut keluar aja apa ngarannya tuh ya. Panau lain apa lipah. Nah pucuk kan itu diambil alih tangkap pinggang. Kada harapan dia nang bisa di laut tuh mangsa kita kada bisa. Sama kan di hutan. Nah itu belaran belaran tapah orang nyambat. Kan gan-gan tuh dibetakan ke pinggang. Jun dan jin pilarnya buka kada wani. Nah binatang-binatang kada wani. Nah itu tuh kan itu kan ada sejarahnya. Tungkat kan Nabi Musa sampai belah gunung, belah laut. Nabi Musa kan banyak sejarah-sejarah itu telah apa ada. Kan guru-guru kita seberataan bininya ada besi sidin. Lah, nih tungkat ada sin besi. Keris nang sampana tuh ada sin besi. Utas lah sampana itu kan besi. Tungkat sih besi apa kayu. Nah, itu telah nah itu kan sebagai syarat dan syariat. Nabi pun memadahkan ya Nabi orang hidup dalam dunia tanpa syarat dan syariat sama kemudian perang tanpa senjata. Mati kunyul kita. Jadi artinya harus adalah bahasa kitanya itu kan sebagai syarat dan syariatnya. Istilah orang tuh lapar kan kalau anak kanyang ya makan. Amun lapar kadang makan tak tapi lapar. Yang baca qul huwallah 100 kali tambah lapar. Nah, ada orang bahari jar baca qul huwallah 3 kali jar kanyang parut. Yang bahari sambil makan kalau. Nah, tapi kada menutup kemungkinan suatu hakikat dan itikat mereka itu kuat lah. Orang bahari kan bacaan tuh kada pepantunan aja. Lah, pepantunan nih kekanakan tuh sakit parut kalau kan bayi ini ngalih. Jika saya serba salah dihimpung alih kita kalau bayi ini apa aja doanya harus pantun aja. Nah, batas tum jatut Sulaiman. Batas ikam batas bila bahkan tut parutnya nyaman ujar bahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan kayak itu jero bahari orang berpupur kan bibian yang bujang pur senupur keladi tampuyakan ya bisa aku bawa pukul biar memandang kerindangan ujar kayak itu orang bahari pada berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan artinya ada suatu syarat dan syariatnya amun kadalala lalu nah ini para yang ngarannya Nabi aja pun sidinkan perang bersama pedang. Nabi ini pernah bijak bertunjuk din lah. Nah, anak minta tolong lawan apa? Lawan malaikat, siap malaikat. Kenapa Nabi keadaan itu mencontohkan. Sehingga kita bari kita umat sebagai umat nang wasatal litakuna bahwa umat nang bujur-bujur bahasa kitanya
ittiba lawan para nabi, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita turun dari untuk ibadah itu berniat dengan karena Allah. Amun kada berniat kita, nah kada kau masuk ya kita kasugit cuma kada kau milih. Nah, amunnya kita berniat semata-mata karena menuntut ilmu dengan ikhlas, maka kita diperintahkan oleh Allah memilih surga. Amun kada berniat bahasa kita itu maka sekehendak Allah bahasa kitanya Allah menunjukkan Allah nama nantukan. Waliyumahira man arafal jinanil fakhira wal yuskanna fidarika nadinadila. Orang yang menuntut ilmu dengan tiada niat karena Allah tidak mendapat baunya surga yang Allah tentukan baginya daripada surga yang megah. Artinya kadang-kadang dapat kita surga yang megah saja ada ketentuan Allah aja. Dan dia akan jatuh menapati adalah suatu yang kurang nikmat. Bahasa apa kita kurang nikmat itu ya? Artinya kan kada kehendak kita. Seperti sabda Nabi kita man talabala ilma liyujariya bihil ulama'a aw liyumariya bihis sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adakhalahullahu nar. Siapa-siapa menuntut ilmu jasidin karena hendak bahasa kita mendapatkan ilmu hanya semata untuk berdebat, untuk apa aja kita bermujadalah atau hendak bermegah-megah. Orang yang bodoh atau orang yang tidak mempunyai sesuatu adalah pengetahuan yang benar, yang sahih atau yang benar, maka atau lagi mereka itu adalah menghendaki daripada supaya dihormati orang. Niscaya ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Jadi amun kita nuntut ilmu nih ya Sidin. Tapi semata-mata karena nak berdebat saja dapat mencari ilmu nih. Benar-benar berdebat atau nak bermegah-megahan. Maka orang yang bodoh, orang yang di sini kadang mempunyai ilmu yang sebenarnya itu, mereka itu adalah niatnya supaya dihormati. Itu di sini orang bodoh di sini. Mungkin kita nih nuntut ilmu cuma supaya dihormati orang. Itu orang bodoh aja sih, maka orang yang demikian itu nih saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini mau niat kita artinya anak berdebat aja nih, anak mencari ilmu, anak berdebat aja, anak bermujadalah aja kita, anak bersoal aja gawian. Nah, gede dipakai dan apa bermegah-megah. Nah, ya. Dan orang yang bodoh itu sini supaya dihormati, itu orang bodoh aja sih, Den. Orang kalau punya ilmu yang sahih, nanya untuk dimutus supaya dihormati orang. Maka orang itu niscaya dimasukkan ke dalam api neraka. Rajulun bihi yu'ta dan yulqa bihi finnari takhruju minhu am'anun jala biha yudarru kama yudarru jimaruna birijahu tuthannu kal khasidi tadallula. Fayuhaji'unna minan nari yas'aluhu ama qad kunta ta'muruna wa tanha muqbila. Fayaqulu ya qaumi bila lakinnani ma kunta bil ilmil mukarrami amila. Didatangkan di sini seorang laki-laki yang alim pada hari kiamat, maka dihantarkan ke dalam neraka dan dikeluarkan perut lilitnya, kemudian dipicik seperti adalah dipiciknya himar memutar gandum. Maka datanglah ahli neraka menanya dia, katanya, engkau mendapat siksa seperti ini, engkau menyuruh kami berbuat kebaikan dan melarang kami pekerjaan yang jahat. Lalu dijawabnya, hai kaumku, benarlah itu, tetapi aku tidak mengamalkan ilmu yang aku dapati, suatu pengetahuan bagi aku yang ada padaku. Oh, ini orang memadahi orang aja, inilah. Nah, menyampaikan ilmu tadi. Maka apalagi lah ini bacaan itu semata-mata untuk mencari ampau,
mencari apa untuk tata cara kehidupan, jadi sebagai itu usaha ikhtiar. Nah ini jelas dah itu kada ujar kita kada ikhlas. Nah itu pasti dah. Makanya jar guru nih lah, jar guru kita sekumpul yang nikam nangai cara di guru cari usaha dulu. Jadi nyausin mah ajar tuh ikhlas. Kalau perlu nyawa beri makan orang ya sidin. Itu guru sekumpul itu kayak itu sidin. Aina dilanggar tuh banyak kan berminuman kalau berminuman sidin yang menukar tuh bisa jar sidin yang mah apa menjarang banyunya. Umah jarang sidin kayak itu. Nah, masuk surga juga aja sidin. Sama lah paman sidin tuh. Jari sidin menjalankan yulak sidin. Ya guru seman mulia tuh. Itu sidin mah hidup kumpur sidin manual banyak sidin menjarang. Siang tuh jarang sidin buat sidin entan mos. Nah, masa lanjut itu kan anak buah sidinnya lagi. Itu kan mana hati nih. Anak buah nih jangan pian. Ada usah, kami cukup aja lebih beri itu kan. Udah masuk surga juga aja sidin. Coba lah. Nah, orang nangka itu tuh lah, nah orang sudah merasa kalau nikmatnya surga itu lalu rindu. Inya nang kada merasain nikmatnya surga itu yang kada rindu tuh. Nyaman orang rindu tuh ngalih kayak apapun juga nang orang bercintaan tuh. Ya rindunya luar biasa. Ketika mengikut kada debar segatal. Padahal di padang pisang tuh ketika nah hirang tuh kan sedikitan. Nah, tapi nang ngarannya sungguh sangat cintanya itu aja kita nang luar biasa nih. Ada merasa ketika itu mengikut. Nah, paribasanya galam jadi ke kapalnya tahaninya aja. Nah, kayak itulah orang cinta. Cinta lawan siapa? Ialah cinta dengan orang yang membikinnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Cinta lawan orang memberikan tahwalonnya siapa? Itu Rasulullah. Nah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah. Kan di dalam hadis qudsi itu ada. Nah, amun ikam bujur-bujur ya Nabi kita cinta lawan aku, yuhibbukumullah. Cintai Allah, niscaya ikam cinta lawan aku ya Nabi. Nah, jadi kita cinta Allah dengan bukti zikir, tasbih, sholawat, istighfar itu kada sunyi aja kita. Kita cinta lawan Rasulullah, kita banyak mengucapkan sholawat dan istighfar. Nah itu sebagian tanda lah bahwa orang itu cinta. Makanya disebutkan kutubul akwan ya. Kutubul akwan itu apa? Garang dahulu. Kutubul akwan itu pertama ilmu. Nang kedua dahulu nah ibadah. Nang ketiga bala. Inya orang yang jaga yang diangkat Allah Ta'ala itu dicoba. Nabi Adam coba. Nyamannya di surga dikeluarkan. Nah cobaan kalau itu. Nah tapi ada sesuatu yang menggodanya itu. Nah seperti apa Nabi Ayub. Garing sidin. Nabi Musa. Sampai Nabi kita. Nah itu kan ada sampai para aulia, para orang-orang yang saleh itu mereka itu bila mencapai kutubul akwan itu pasti bala ada. Nah, amun kada dirinya itu keluarganya, amun kada keluarganya jiran tetangganya toh. Tapi bebannya itu ya kepada inya juga. Ini orang anak itu kada mau melihat kan biasanya ya no kawal garing nih. Jam kejadian tuh dewasa. Nah, tuh orang tuh kada kau dikawali. Bila orang tuh lah apa ikam garing gak anak. Nah, kau ada duitnya coba kau ubat bang. Nah, itu nah kau dikawali orang nih. Ini kau tuh dikawali. Tapi yang kita tahu nak itu jangan kurang terus mengeluarkan surang kada. Itu kan sebagai contoh. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Bermula orang-orang nang pamurah itu ya Nabi parak lawan Allah, parak lawan surga, jauh lawan neraka. Kemudian orang nang bakhil, orang nang engken dia kita. Itu jauh dengan Allah, jauh dengan apa? Surga, parak lawan neraka. Nah, itu kan ada hadis. Dari hadis Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh itulah kata musannif ini semuaan apa yang kita tuntut
apa yang kita dapat, yang utama dahulu niat kita tadi pertama kita semata-mata karena Allah untuk keselamatan di akhirat, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan dikeluarkanlah perut lilitnya. Jadi ulama-ulama nang semata-mata hendak menyampaikan aja tapi sunung kada menggawi bahasa kitanya itu karena keluarnya perut lilitnya. Kemudian dipirik ke bahasa kitanya itulah bagaikan himar memutar gandum. Diputar. Dipirik ya kita adalah dipicik. Maka datanglah ahli neraka menanyakan dia. Katanya, engkau mendapat siksa seperti ini. Engkau menyuruh kami berbuat kebaikan dan melarang kami pekerjaan yang jahat. Tapi kamu kada menggawi. Nah, dan menjawablah mereka itu, hai kaumku, benarlah itu. Tetapi aku tidak mengamalkan ilmu pengetahuan yang ada padaku. Hanya semata-mata untuk adalah perbandaran hidupku. Jadi kita usaha ikhtiar. Nah, seolah-olah itu memperdagangkan tamingnya ialah ilmu. Kata hukama, kecelakaan bagi orang yang jahil itu hanya sekali, tetapi kecelakaan orang yang berpengetahuan itu adalah 1000 kali. Malah jadi orang yang jahil itu kan ia berbuat salah sekali. Tapi kalau orang yang berilmu pengetahuan itu 1000 kali, karena tahu, itu malah melanggar. Orang yang jahil itu ya karena jahil. Maka mereka itu adalah hukumnya sekali. Ketahuilah Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullah telah menerangkan tentang tujuan orang yang menuntut ilmu itu ada 3 macam. Nah, jadi tujuan orang menuntut ilmu itu kata Imam Ahmad Al-Ghazali itu 3 macam di sini. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu semata-mata mengharap keridhaan Allah dan dijadikannya bekal untuk akhirat. Yaitu dengan ilmu pengetahuan itu ia dapat mengerjakan perintah Tuhan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Inilah orang yang beruntung dapat selamat di dunia ini dan di akhirat kelak. Nah, jadi nang kita nutut nih ridha karena Allah, lalu kita amalkan. Kalau usah ngalih lah amalan itu guru kalau usah banyak tapi nanar. Daripada banyak sekali aja ampih. Nah, nang paling baik amal kata Nabi Ahmad Zuha. Nang paling banyak, nang paling baik amal itu adalah nang kekal, nang jadi kita berkekalan. Orang Basawa ini berkesinambungan ya. Nah, jadi menurut hadis bahwa orang yang mempunyai ilmu yang mereka amalkan itu bagaikan jar muntiara yang mahal harganya, yang tiada sulatuluk bandingnya. Nah, ini nyama ilmu diamalkan. Nang kedua, orang yang menuntut ilmu karena untuk penghidupan di dunia ini dan supaya mendapat kemuliaan dan kemegahan di sisi manusia, padahal dalam hatinya mengetahui bahwa niat dan tujuan yang seperti itu tidak baik dan merusak akan kemuliaan dan kesucian ilmu. Orang ini jika ia mati sebelum bertobat, dia mendapat siksa yang sangat berat di akhirat nanti. Tetapi jika ia sadar dan segera ia bertobat dari kesalahan itu, maka ia akan disertakan oleh Allah pada golongan yang pertama tadi. Nah, jadi orang pertama dari menuntut ilmu tadi digolongkan di tempat yang pertama itu. Tapi amunnya kada bertobat di sidin. Nah, dengan niat tadi untuk mencari kemegahan, untuk mencari apa supaya dimuliakan orang. Nah, kayak itu, maka mereka itu mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ilmu itu kita dapat, kita amalkan, setelah kita amalkan baru kita bisa menyampaikan. Man amila bila ilmin amalahu aribun ya. Barang siapa berilmu tanpa ada ilmu, maka amalnya itu ditolak. Man amila bi ilmin allamahu la ilmu malam ya'lam.
siapa beramal jar dengan ilmu, artinya pengetahuan, maka Allah memberi ilmu nang inyak kada belajar. Jadi kita dapat tuh ilmu nang kada belajar, artinya dapat hidayah ilmu laduni. Di lain daripada itu pula Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat ya. Na'amanu orang-orang yang beriman. Walladziina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mereka itu didatangkan ilmu beberapa derajat. Arti yang didatangkan ilmu ya ilmu yang kita amalkan tadi. Makanya ilmu itu walaupun sedikit tapi kita amalkan ya, itu bisa menjadi bukit di orang bahari, menjadi apa? Gunung. Walaupun sedikit demi sedikit. Supaya dicantumkan di dalam Al-Quran beberapa ayat yang banyak dimulai oleh Allah dengan yang munada. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhan nas uzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya. Nah, dimulai dengan ya munada itu terus. Itu dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bersekitarnya supaya kita ini bisa berzikir, bisa kita ingat dengan Allah. Walaupun kita ingat dengan zahirnya, yakni kalimah daripada suatu ubudiyah pengasaan daripada Allah yang bersifat jad yang wajib ada. La ilaha illallah. Tiada Tuhan, hanya Allah. Kalau jar guru la ilaha illallah, tidak Tuhan melainkan Allah, beta ada lagi yang lain pada Tuhan. Jadi jasidin la ilaha illallah, tiada Tuhan hanya Allah. Artinya ada Tuhan lain hanya Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu benar adalah pesuruh Allah. Nah, kayak itu dengan etikat dan hakikat orang yang mengucapkan adalah dua kalimat syahadat itu niscaya melekatlah bagi dirinya itu sesuatu kebaikan. Bahasa kitanya orang yang mengucapkan syahadat. Oh, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka melekatlah suatu kebaikan di dalam dirinya. Nah, itulah jadi orang bahari sesuai aja lah. Menak masuk baju itu cuai jar-jar kain nih. Menak masuk baju cuai kam anak baju itu jar jadi jangan pun buruk, jangan pun hancur buruk pun kada. Ada tuh sin gantinya. Kan? Kayak pakai bacaannya syahadat ya sidin. Nah, macam masuk syahadat tak. Masuk kalau kanan asyhadu an la ilaha illallah. Masuk kiri asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apanya aja tuh datangan. Datangan sama kita dapat duit tuh cium ya duit tuh. Bacakan syahadat datangan untuk awalnya. Apalagi Imam Al-Musayyab, Imam Ahmad Al-Musayyab itu. Sidin ini merana aja kita berusaha macam-macam bangkrut terus. Lalu kan bahasa kitanya disangiti orang nang mamudali nih sangit, apa rugi terus. Lalu termanung sidin di satu pohon. Termanung sidin satu pohon. Lalu pada suatu saat itu gugurlah daun. Daunnya gugur di hadapan sidin. Dari sini termanung sambil minta lawan Allah. Gugur daun nih di hadapan sidin. Diambil sidin daun tadi sangat lebat tulisan. Tulisannya apa? Hai seorang laki-laki, jangan ikam pikirkan masalah rezeki. Itu urusan Allah. Di dalam daun tadi, hendaklah ikam selalu ingat lawan Allah. Niscaya Allah memberi rezeki lawan ikam. Oh, rupanya nang sebelum itu kalau amanah Musayyib ini kada ingat rupanya kira-kira kalau dapat duit kada ingat kira-kira kalau bersyukur nih kayak itu mungkin telah lalu kan diperdengarkan Allah daun itu kan bertulisan. Nah, sehingga apa? Mengucap dua kalimat syahadat supaya apa ya? Semuaan itu menjadikan baik. Ada dari hukama nih, dari hukama lah. Dari hukama itu ada sidin menyambat Hai Nur Sari Alam ya. Di sidin tadi. Itu kan ada dari hukama itu Hai Nur Sari Alam.
Ya, saya menyambat duit tadi. Ya kan ngarannya tuh ada yang menamakan Nur Sari Alam. Ada yang menamakan Nur apa Nur Bayang-Bayang, Nur Haliman Putih. Bayang-bayang itu ya kertas, duit kertas. Nur Haliman Putih itu ya duit perak. Nah, kayak itu. Ya. Kita sujud senyawa serahasia panggilnya kaulikan dipaksina didaksina ya. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang-orang terkaya jar bahari itu di zaman apa di negeri Asbahani. Paling kaya sih dini. Eh, nah itu satu lah. Ini ada hukama juga. Dari hukama ini apa salawat ini apa dari mana atau dari mana karena tahu menurut riwayat dari hukama ini sidin jalan-jalan di suatu tempat ada di tempat itu tunggul dari kita kan mudah tuh tunggul bahasa kita tunggul tuh betulisan ada betulisan nih ya betulisan makanya salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin anwa'ir rizq wal futuhat ya basital yasutur kalimah yasha'u bi ghairi hisab tulisannya macam sidin ini bagusnya nih salawat ini nah iya nang bisa bulik jadi sidin diamalkan itu datanganlah orang-orang nang dahulu artinya kada jadi langganan datangan langganan sehingga sini menjadi kaya. Nah itu telah orang-orang bahari itu rupanya dengan sebab ilmu dan amal itu lalu kan ada suatu keyakinan hati contohnya seperti apa ahli ilmu fikih nih seperti Ibnu Hajar tuh. Nah, enggak sini Ibnu Hajar lah galar galar sidin Ahmad bin Muhammad kalau nggak sidin tuh. Nah tapi kan tuh Ibnu Hajar aja. Ada Ibnu Hajar. Sidin itu belajar mengaji. Kada pindah dapat. Sekolah kada pendapatan. Banyak sidin aku nih bang anu benar tuh. Supan diurahkan orang supan sidin di kampung lari sidin ke apa ke gunung. Sampai ke gunung itu sidin duduk di sisi gunung tuh. Melihat banyu gugur dari gunung tes gugur tuh pas ke batu. Batu itu berubah. Wah, Jasidin, batu nang karasnya aja berubah. Dapat nang ini karena mungkin utak menisin lama. Ini nang karasnya berubah. Ya, bulik tuh kisahnya Sidin tuh. Yang berhemat belajar tuh kisahnya. Nah, ya sih menjadi ulama besar. Menjadi sebagai imam. Nah, ikutan daripada kalangan orang-orang yang muslim, orang-orang yang mukmin. Itu sebagai apa contoh kita lah buat para hukama bahari itu dengan apa keyakinan apa ilmu dan keyakinan serta amalnya sesuai. Jadi ilmu itu bahasa kitanya diamalkan walaupun sedikit kita amalkan itu bisa akan menjadi jadi kita banyak. Datanganlah ilmu-ilmu yang lain itu. Sebahagian dari apa dari ijazah guru nih lah. Undang aja sini mak belajar bahari sampai ke Jawa-Jawa. Undang ada paham sih bahasa Jawa. Kada bisa. Tapi undang ngerti aja sih Din. Nah bahasa Jawa tadi. Lalu ketika itu aja sih Din undang nih. Bahada pelang guru nih. Apa ya bahasa Jawa kada bisa. Malam kada tapi paham deh orang belajar kan bahasa Jawa. Di Jawa sana. Lalu ujar guru nih. Nyawa zaman hendak dapat ilmu supaya bisa paham bacaakan ya asma min asmaillah apa garang ya mubdu ya khalik itu ya mubdu ya khalik yang udah baca nang ajar sehari itu kada lagi sahitungan alhamdulillah nang ajar belum sahabat guru itu kita sudah tahu aja sih Din mas kayak itu telah nang belum sahabat guru itu kita sudah tahu aja sih Din diberitahu oleh Allah kan asma Allah itu 99 ya kita. Nah, sebagian bahasa Indonesia ya mubdu ya khalik dua atau ya mubdu ya khalik. Selain daripada itu juga menurut riwayat nih lah terutama kan guru Sahrani Arif tuh. Dengan kenapa digarisnya Arif sintu luar biasa hadis tuh 41 hadis tuh hafal lawan rawi-rawinya. Nah, digarisnya sini tuh Arif. Orang yang kenal dengan Allah dan kenal dengan Rasulullah orang luar biasa sidinnya ini. Jadi ujar sidin
nyawa nangai aja sekolah tuh iya sekolah lah aja sih din cangkale tapi sini di dalam kacangkal itu bisa nyawa kan dapat ilmu nangai aja kenapa itu gue bisa orang cangkal itu mesti dapat menjadi wajada ibu juri aja sih din kayak ini aku contoh lah kan tahu lo sin rupan pohon anakku ini tahu baik pohon kue sin labat kampangnya wah ini jam bisa patah dahannya sekali nang aja udah 3 biji aja sarahan dahan sih din kenapa yuk rapai nah, itu aja ilmu aja sih din nangai amun kada kita pelihara aja sih din lungoynya ya lungoy kalau bahasa orang Matagora atau lungoy aja kita habis luluh inya nah jadi kita pelihara kita ikat di sini dengan apa amaliyahnya nah itu sih memadahkan ya jadi kita dapat ilmu walaupun sedikit tapi kita amalkan itu menjadi pisit bahasa kitanya ini nang nangka dua nilai kemudian hendaklah engkau pula mengetahui jasidin orang-orang yang menuntut ilmu itu mengharap daripada keridhaan Allah maka dijadikannya sin bekal untuk akhirat yaitu dengan ilmu pengetahuan itu ia dapat mengerjakan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Jadi dengan sebab ilmu itu kita kan dapat melakukan suatu perintah Allah dengan benar dan dapat kita menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Inilah orang yang beruntung dapat sidin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kemudian yang ketiga, orang yang menuntut ilmu karena untuk kehidupan di dunia ini dan supaya mendapat kemuliaan dan kemegahan di sisi manusia, padahal di dalam hatinya mengetahui bahwa niat dan tujuan yang seperti itu tidak baik. Ya tahu bahwa niat yang itu kan kada baik, tapi tetapnya nih niat yang demikian itu dan merusak akan kemuliaan dan kesucian ilmu. Orang ini jika ia mati sebelum bertobat sidin mendapat siksa yang sangat berat di akhirat nanti. Tetapi jika ia sadar dan dia segera bertobat dari kesalahan yang seperti itu, maka ia akan disertakan oleh Allah pada golongan orang yang pertama tadi, yakni orang yang selamat dunia dan akhirat dengan sebab ilmu dan amal itu. Kemudian yang ketiga, panjang lagi yang ketiga ini. Panjang banget. Nah, yang ketiga ini menuntut ilmu yang bertujuan seperti orang yang kedua tadi, Jasidin, dan dia tidak mengetahui bahwa niatnya itu rusak dan membahayakan di dirinya. Dia adalah menggunakan ilmunya itu untuk memperbanyak harta atau kemegahan. Kesini aja kalau nih panjang benar ini. Yang ketiga ini babnya ini panjang. Ya ini. Sambil gua akan kita baca. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyati ajmain. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم